Morning guys, diri sa mi sa Bawing guys. Yan, sit up mini dito ng ng sound system by Master Apoy. Ayan, ayun da Kyle. Ayan, ito yung namin guys, no? Yung tarak-tarak namin guys. Ayan, CPGM no 944. Yan po yung gamit namin. Yan, hindi kami naka-repent. Yan. Dito muna kami guys. Yan. Shout out din sa atong friend sa sa Bawing, no, Barangay Bawing, Sugabo Lights and Sounds, Jupilo Garap. Yan, sa mga may sound system to in our Lights and Sounds. Yan, pre, good morning, pre. Yan, may dito din nga may GS. Yan. Yan guys, ayan po yung namin, no, power distributor. Hindi